বাংলা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহে হরিয়ানায় ফের নির্মম নির্যাতন। বাংলাদেশি তকমা দিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ। মুখে গরম জল ঢেলে পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ইসলামপুরের শ্রমিকের। পানিপথে কার্পেট কারখানা থেকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে তার উপর অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ করছেন ওই শ্রমিক। বাংলাদেশি স্বীকার করতে চাপ, রাজি না হওয়াতেই অকথ্য অত্যাচার করা হয়। হাত বেঁধে উপুর করে শুইয়ে উপরে উঠে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করছেন ওই শ্রমিক। অন্য একটি থানায় নিয়ে গিয়ে মুখে গরম জল ঢেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তার। हम फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फैक्ट्री में एक दिन पहला दिन पुलिस वाला गया, जाने के बाद वहाँ फैक्ट्री का नाम, मालिक का नाम, कारीगर का नाम लिख लिया कापी में। लिखने के बाद फिर दूसरे दिन फिर पुलिस वाला गया, जाने के बाद तो जो मुनीब होता है वहाँ फैक्ट्री में उसको बुलाया, बोला ये फलाना फलाना को बुला दो। हम 3 जने थे उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो बुलाने के बाद पुलिस वाला आके हमको बोला आधार कार्ड और कपड़ा पहन के आओ। फिर कपड़ा पहन के हम लोग आने के बाद बोला ये लोग को आधा घंटे में लाके छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम लोग को पुलिस लाइन लेके गया। ले जाने के बाद वहाँ जगह पूछताछ भी किया, क्या नाम बोलते आधार कार्ड भी लिया। हमारा बाप का आधार कार्ड मांगा, हम बोला वो तो डेट हो गया, उसका डेट सर्टिफिकेट है। बोला मम्मी का दे दो, हम मम्मी का भी दे दिए। देने के बाद वो आपने कापी में लिख लिया। लिखने के बाद हम लोग को एक साइड में बैठा दिया। बैठाने के बाद फिर वहाँ से हमको उठाया, 17 बंदे को। उठाने के बाद फिर लेके गया कमरे के अंदर। वहाँ डंडा मार रहा है, हम लोग को उल्टा बांध के, हाथ पैर उल्टा करके बांध के 2 जने ऊपर चढ़ के बैठ के फिर 2 जने पैर पे मार रहा है। बोल रहा तुम बांग्लादेशी बोलो। हम उसको बोल रहे जब हम इंडियन है तो बांग्लादेशी क्यों बोले। कैसे छोड़ा? ऐसे थाने से, मतलब हम लोग तो अंदर थे, हम लोग को कुछ पता नहीं। अब वो हमारा एसपी है, वो उस पर बात हुआ क्या नहीं हुआ वो हमको पता है। हम लोग तो अंदर ही बंद थे, मोबाइल भी ले लिया था हमारा। उसके बाद आपका फिर वहाँ से हमको बाहर किए। फिर बाहर आने के बाद फिर वहाँ से एक्सरे किए, फिर घर आ गए। সাব্বির ভাইয়ের 2টা পায়ে ফ্র্যাকচার করে দিয়েছে মেরে। দোষ কি? তিনি বাঙালি। দোষ কি? তিনি হরিয়ানাতে কাজ করেন। তো আমাদের সংবিধানে আমাদের মৌলিক অধিকার দেওয়া আছে যে একজন দেশের নাগরিক দেশের যে কোনো জায়গায় তার জীবিকার জন্য যেতে পারে, কাজ করতে পারে। তিনি ভারতবর্ষের নাগরিক হওয়া সেটা খুব দরকার। বর্তমান যে সরকার আছে দিল্লিতে, সেই সরকারটা ফেডারেল স্ট্রাকচারের উপরে হামলা করছে। তার মানে সংবিধানের উপর হামলা হচ্ছে, মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। যে এটা একটা প্রোপাগান্ডা তৃণমূল সরকার চালাচ্ছে এবং এটার মধ্যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নিজে এটা উস্কানি দিচ্ছে। তার একটাই কারণ হচ্ছে এসআইআর যাতে পশ্চিমবঙ্গে লাগু না করা যায়। আজকে আপনারা দেখুন যে বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসূত্রে কাজ করছে, তাদের আইডেন্টিফাই আছে এবং কেন কি জন্য এরকম অনেক পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করতে যায় বিভিন্ন কারণে ওখানে মারা গিয়েছে, অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে বা বিভিন্ন কারণে মারা গিয়েছে। এখন নতুন করে যেহেতু এসআই নিয়ে গোটা দেশে একটা আলোড়ন পড়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী যেখানে স্বয়ং নিজে এটা বিরোধিতা করেছে, যার জন্য প্রতিটা ক্ষেত্রকে এর সাথে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে।